ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر نشی ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے جے میں ویکھا او نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھا ویکھے، کتھوں ایسے لکھ لیا وا او سونا وچ ویکھن دے ویکھے، او کتھوں ایسے لکھ لیا وا او سونا وچ ویکھن دے ویکھے، جے میں ویکھا او نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھا تے او ویکھے، کتھوں ایسے لکھ لیا وا او سونا وچ ویکھن دے ویکھے، تینوں ایویں میرے بھلے کے یار تیرے اندر بسدا، وہ تینوں ایویں میرے بھلے کے غلام فریدا او سونا ویکھے یا نہ ویکھے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے
लगाई। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर एक कौम सर कहा उस दर की खदा, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। तू मेरा महबूब ने बिठा चन शर्मावे, बिजली दर्दी लिश्क न मारे, मता बेअदबी ना हो जावे, जियो रखे कदम ज़मीं ते उतरते लिफ लिफ जावे, जे भूल जावे, जियो पावे हथ भुलाच, हथ भुला दी शान वधावे, जे जावे जावे, जियो जावे सैर चमन दी, सारा गुलशन शीस नवावे, आज़म 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 ऐसा रूप महीना, वो जिदी चाल ना चली जावे, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है।